ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત। આ પાઠની અંદર પાત્રો છે। બાલક તો તેનું નામ છે ભરત। તપસ્વીની તો બે તપસ્વીની છે, પહેલી અને દૂસરી। રાજા છે તો તેનું નામ છે દુષ્યંત, અને રાજાની પત્ની છે તો એ પત્નીનું નામ છે શકુંતલા। તો આ પાઠની અંદર જે પાત્રો છે એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ। दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। एक बालक छे ते सिंहना बच्चाने घसीटता घसीटता लावे छे, और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती हैं, अने बे तपस्विनियों छे तेने रोकती रोकती आवे छे। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। राजा दुष्यंत छे ए पेड़नी पाछळना भागे એટલે કે વૃક્ષની પાછળના ભાગેથી તે જોઈ રહ્યા છે। बालक। अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूं। सिंह ने कहे छे ए सिंह तू तारू मोढुं खोल, हूँ तारा दांत गणवा मांगू छूं। આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર છે ભાવગીત આવે છે કે વીર બનવું છે મારે, વીર બનવું છે, વીર બનવું છે મારે, વીર બનવું છે, દુશ્મનને વીંધી નાખે એવું તીર બનવું છે, દુશ્મનને વીંધી નાખે એવું તીર બનવું છે। ગાંડીવનો ટહુકાર કરું હું, ગાંડીવનો ટહુકાર કરું, પશુઓને પંપાળ કરું હું, પશુઓને પંપાળ કરું, સિંહનું મોઢું ખોલી મારે ગણિત ગણવું છે, સિંહનું મોઢું ખોલી મારે ગણિત ગણવું છે, વીર બનવું છે મારે, વીર બનવું છે, વીર બનવું છે મારે, વીર બનવું છે। તો સિંહનું મોઢું ખોલી મારે ગણિત ગણવું છે। તો અરે સિંહ તું अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूं। તો બાળક ભરત છે તે બાળક ભરત સિંહના બાળકને કહે છે, સિંહના બચ્ચાને કહે છે તારું મોઢું ખોલ, મારે તારા દાંત ગણવા છે। પહેલી તપસ્વીની એ હઠીલે બાલક। પહેલી તપસ્વીની છે આ હઠીલા બાળકને કહે છે કે એ હઠીલા બાળક તો वन के इन पशुओं को क्यों सताता है। तो आ वनना आ उपवनना पशुओं केम सतावी रह्यो छे। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चे के समान रखते हैं, हमें तो आ पशुओं ने बाल बच्चा की जेम राखीए छीए। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तारी हिम्मत से ए दिवसे ने दिवसे वधती जाए छे। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है। तारू नाम ऋषिमुनिओए जे सर्वदमन राख्यो छे ए बराबर ज छे। दुष्यंत। उनकी बातें सुनकर स्वयं छे तेनी बात सांभળી અને स्वयंથી કહે છે आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। आहा શું કારણ હશે કે મારો સ્નેહ મારો પ્રેમ છે આ બાળકની સામે વધી રહ્યો છે। दूसरी तपस्विनी। जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। जो तू आ सिंहना बच्चाने छोड़ीश नहीं तो सिंहनी छे तारी उपर तड़ार मारशे, तारी उपर ते गर्जना करशे अने तारी उपर तूटी पड़शे। बालक मुस्कुरा कर हंसवा लागे छे। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुँह चिढ़ाता है, मने सिंहनो के डर बर लागे नहीं अने एवी रीते मोढुं चढ़ावे छे। दुष्यंत आश्चर्य से ते आश्चर्य पामे छे। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। आ बालक छे अवश्य कोई तेजस्वी वीर पुत्र गणाय छे। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। एनु जे मोढुं छे ए अग्निनी चमक एटले के छे ते कोई तेजस्वी एटले के पराक्रमी छे ने दमकવું એટલે કે ચમક રહ્યું છે, અગ્નિની જેમ ચમકી રહ્યું છે। पहली तपस्विनी। ए प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। ते बालक ने समझावा माटे कहे छे कि हे प्यारे बालक तू सिंहना बच्चाने छोड़ी दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, हाथ फैलावीने कहे छे
पहले खिलौना दे दो, पहला मने रमकड़ू आपी दो। लाओ कहाँ है, क्या छे? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं छे। दूरथी बाळकना हथेળી जुए छे अने पोतानी जातने जुए छे। हाँ, इसके हाथ चक्रवर्तियों के लक्षण है। एना हाथनी अंदर चक्रवर्तियों लक्षण एटले के समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट छे एवी रीते एना हाथ छे ए उज्जवल छे अने चमकता, स्वच्छ अने चमकता देखाय छे। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल छे अने आंगळीओनी अंदर केवी सरस के अद्भुत आश्चर्यचकित झाड़ देखाई रही छे। हथेली की शोभा प्रातः कमल को लज्जित करे छे अने हथेळीनी शोभा छे प्रातः એટલે સવારમાં જે ખીલેલું કમળ હોય એવી રીતે લજ્જિત એટલે શરમાવી रही છે। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। हे प्रियवर्ती सुव्रता, आ बात थी मानशे नहीं। जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। जहाँ सुव्रता ने कहसे, हे सखी सुव्रता, आ बात थी मानशे नहीं। मारी कुटिया એટલે કે ઝૂંપડીની અંદર ઋષિકુમાર એટલે કે આ બાળકને રમવા માટે માટીનો મોર છે, તું લઈને આવ। પહેલી તપસ્વીની, મેં અભી લીએ આતી હું જાતી હે, હું હમણાં જ લઈને આવું છું, અને એમ કરીને તે જાય છે। बालक, तब तक मैं इसे सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। જ્યાં સુધી તમે નહીં આવો ત્યાં સુધી હું આ બાળક સાથે રમીશ। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है અને આ જોઈને તપસ્વીની બાજુ જોઈને તે હસવા લાગે છે। आप ही हाँ। दुष्यंत પોતાની જાતને, એ સુંદર બાલક से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। આ સુંદર બાળકની સાથે રમવા માટે મારું મન છે તે કેટલું લલચાઈ રહ્યું છે। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं। धन्य छे એ મનુષ્ય જે પોતાના બાળકને પોતાના ખોળામાં લઈ અને પોતાના શરીરની જે ધૂળ છે એ પોતાના કપડા સાથે ચોંટાડી અને પોતાની ખોળો છે એ મેલો કરે છે, તે મનુષ્ય ધન્ય કહેવાય છે। પુત્રો કે મુખ અકારણ હસી સે ખુલકર, અને જ્યારે પણ બાળકની ખુશીની સામે આપણે કારણ વગરની ખુશી, જે માતા પિતાની ખુશી હોય છે તે અકારણ ગણાય છે। उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाती है, અને તેના ઉજ્જવળ ચોખ્ખા દાંતો, સ્પષ્ટ દાંતો એટલે કે છે ચોખ્ખા દાંતો છે એ દેખાઈ રહ્યા છે। તૂતલે વચન બોલતે અને નાને કાલીવેલી ભાષાની અંદર બાળપણની અંદર તોતળા વચનની અંદર બોલી રહ્યા છે। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ तू मेरी बात नहीं कान पर धरता। ये हठीला बालक शा माटे तुम्हारी बात ने कान पर धरतो नहीं। इधर उधर देखकर आजूबाजू जुए छे, कोई ऋषि कुमार यहाँ है, कोई ऋषि कुमार यहाँ छे। दुष्यंत को देखकर दुष्यंत ने जुए छे, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ में से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। ये दुष्यंत ने जुए छे कि हे महात्मा तमे आओ। दुष्यंत को देखकर दुष्यंत ने जुए से कहे कि हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। कृपा करिए અને આ બાળકને સિંહના બચ્ચા આ બાળક પાસેથી છોડાવો। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर बालकनी पासे जाय छे અને હસવા લાગે છે। हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। हे ऋषि कुमार, तमे तपोवन विरुद्ध आ आचरण केम सीख्या छो, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है અને તમારા કુળની લાજ એટલે કહે છે કે તમારું જે દેવ પિતર હોય છે, તમારું કુળ હોય છે એટલે કહે છે કે તમારી પ્રતિષ્ઠા છે તેને લાજ લાગે છે। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, आ सारी बात कहवाय नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। बाळक ऋषिकुमार છે તેને સિંહના બાળકને આટલું સાંભળી અને તે છોડી દે છે। આ ચિત્ર છે, આ દુષ્યંત રાજા છે। આ ચિત્ર છે, આ દુષ્યંત રાજા છે, આ રાજા છે, આ તપસ્વીની છે
અને આ બાળક ભરત છે, અને આ સિંહ શાવક છે. શું છે? સિંહ શાવક. ભરત છે, દુષ્યંત છે, તપસ્વીની પહેલી છે, दूसरी तपस्विनी, बीजी तपस्विनी, हे बड़भागी यह ऋषिकुमार नहीं है. बड़भागी એટલે કે છે કે बड़े भाग्य वाला આ ऋषिकुमार છે नहीं. दुष्यंत सत्य है, સાચું છે. उसके काम ही ऐसे साहस के है, તેનું કામ જ એટલું સાહસ અને હિંમતવાળું છે. યહ ઋષિકુમાર નહીં જાન પડતા, શું આ ઋષિકુમાર નથી ઓળખાતો? नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना है. એ કે આ તો ઋષિકુમાર નથી જણાતો, છતાં પણ તપોવનની અંદર વાંસની ઝૂંપડી જોઈ અને મેં એને ઋષિપુત્ર માન્યો છે. બચ્ચે કે હથેલી કો અપને હાથ में लेकर स्वयं છે. બાળકની હથેળીને પોતાના હાથમાં લઈ અને સ્વયંથી, હા जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा. મને ખાલી એના હાથની હથેળી સ્પર્શ કરીને એટલું સુખ મળે છે, તો જે બડભાગી એટલે જે ભાગ્યવાન વ્યક્તિ છે, જેનું આ બાળક છે, એને કેટલું હર્ષ ને આનંદ થતો હશે. दूसरी तपस्विनी, बीजी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, બંનેની બાજુ જોઈએ બડી અચંભે કી બાત है. અહીંયા આશ્ચર્ય અને વિસ્મયની વાત ગણાય છે. દુષ્યંત, तुम्हें क्यों अचंबा हुआ, तो केम आश्चर्य पामे छे. दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है. इसीलिए आश्चर्य थयो कि તમારો ચહેરો અને આ બાળકનો सूरत એટલે ચહેરો, તમારો ચહેરો અને આ બાળકનો ચહેરો છે, બંનેનો મળતો આવે છે. और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मानी, અને તમને ઓળખ્યા વગર પણ તમારી વાત છે એણે માની લીધી છે. દુષ્યંત, बच्चे को गोद में उठाकर, બાળકને પોતાના ખોળાની અંદર લઈ લે છે. हे तपस्विनी, जो यह ऋषिकुमार नहीं है तो किस वंश का है. हे तपस्विनी, आ ऋषिकुमार नहीं तो कया वंशનું બાળક છે. दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है. पुरु नाम के राजा के कुल का એટલે કે રાજા દુષ્યંત પુરુવંશી है, એટલે કે આ પુરુવંશીનું બાળક છે. दुष्यंत स्वयं से, પોતાની જાતને, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, એટલા માટે તેનો ચહેરો છે એ મારા ચહેરા સાથે મળી રહ્યો છે. दुष्यंत स्वयं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है. बच्चे को गोद से उतारकर, બાળકને પોતાના ખોળામાંથી ઉતારે છે. પૂર્વવંશ में यह रीति तो निश्चित है. પૂર્વવંશીની અંદર એ રીતિઓ છે એ તો નક્કી જ હોય છે कि युवावस्था में वह महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं. યુવાવસ્થાની અંદર પૃથ્વી ઉપર રહીને તે મહેલો અને પૃથ્વીની રક્ષણ અને પાલન કરતું હોય છે. और વૃદ્ધાવસ્થા એટલે કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે બુઢાપાની અંદર તે આવે છે ત્યારે વન મેં જીતેન્દ્રિય એટલે કે ઇન્દ્રિયો કો જીતને વાલા, જીતેન્દ્રિય એટલે શું થાય? ઇન્દ્રિયો કો જીતને વાલા. તપસ્વીઓ કે આશ્રમ મેં વૃક્ષો કે નીચે કુટી બનાકર રહેતી, અને જે તપસ્વીઓને આશ્રમની અંદર વૃક્ષોની નીચે કુટી એટલે કે જે ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે. देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा. देवता જેવી શક્તિવાળો આ બાળક નિડર એટલે ડર ન હોય તેવો અને અસાધારણ આ કોઈ સામાન્ય મનુષ્યનો બાળક નથી. दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है. हे परदेशी, તારો યહ સંદેશ છે ત્યારે મળશે કે જ્યારે તું જાણીશ કે એ આ બાળક છે તેમની માં છે એ મેનકા નામની એક અપ્સરા છે, તેમની બેટી છે. उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ है. એના પ્રતાપથી એમનો જન્મ છે એ દેવપિતરને કારણે આ તપોવનની અંદર થયો છે. दुष्यंत,
मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। आ तो आनंदनी बात कहवाय छे। इसके कुछ और आशा बढ़ी अने एना तरफ हजी कंईक आशा वधे छे। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? आनी माता छे ए कया राजानी पत्नी छे? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध को छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। जे राजाए पोतानी परिणीती एटले के विवाहित पत्नी ने कोई कारण वगर के अपराध वगर छोड़ी दीधी एवा राजानो हूँ नाम न लई शकूँ। दुष्यंत, स्वयं छे। यह कथा तो मुझ पर लगती है। आज कथा छे ए मने अनुसरती होय एवं मने लागे छे। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं अने हूँ आ बालकनी माँनु नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लाकर आई। पहली तपस्विनी छे ए माटीनो मोर लईने आवे छे। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख। बाळकनुं नाम भरत हतुं पण एनुं नाम छे ऋषि मुनिओए सर्वदमन पाड्युं हतुं। तो कहे छे हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य एटले संस्कृतनी अंदर एने माटीनो मोर कहेवाय छे। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? ते पोतानी माताने शोधतो होय ए रीते कहे छे, चावथी जोए छे के क्यां छे शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हसती हुई हसवा लागे छे। यहाँ तेरी माता नहीं है, यहाँ तेरी माता छे नहीं। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। तो आ नाम थी धोखो खाओ एटले के मूर्ख बनी गयो, एटले के सच्ची बात को समझ नहीं सकतो, एटले के साची बात ने समझी नहीं शक्यो। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। मैं तो तने एवं ज कह्युं हतुं के तो माटीनो मोर छो। दुष्यंत, स्वयं से। इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? एना मननी अंदर विचार करे छे कि आनी माँ छे ए मारी प्यारी शकुंतला छे अथवा तो ए नामनी कोई बीजी स्त्री हशे। यह वृत्तांत, यह वर्णन मुझे ऐसे व्याकुल करता है कि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। कि आ जे कथा है, आ वृत्तांत है, मृग तृष्णा एटले के तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। जेवी रीते वधारे ताप होय ने तापनी अंदर चमकती रेतीने हरण पाणी समझी अने दौड़तुं होय एवी ज रीते राजा से पोतानी पत्नी माटे तरसी रह्यो छे। बालक खुश होकर ते हंसवा लागे छे। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौने ले लेता है। मने आ मोर छे ए सुंदर लागे छे अने रमकडाने हाथमां ले छे। पहली तपस्विनी थबराकर डरी जाय छे। ओ बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? बाळकना हाथेथी जे रक्षाबंधन बांधेलुं हतुं ते कयां गयुं? दुष्यंत, घबराओ मत, डरतो नहीं, यह नाहर से खेल रहा था। नाहर एटले सिंह। आ सिंहना बाळक एटले के बाळक साथे रमी रह्यो हतो। तब इसके हाथ से गिर गया था, त्यारे ना हाथमांथी पड़ी गयुं हतुं। सो वहाँ पड़ा है जो सामे पड्युं छे। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। हूँ उठावी अने तने आपू छूं। उठाने के लिए झुकता है, लेवा माटे ते झुके छे। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, उसे मत छूना। तो अरे अरे मत उठाओ, एने स्पर्श न करता ने उठावता पण नहीं। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया, शू आने तो उठाड़ी पण लीधुं। दोनों एक दूसरे की आश्चर्य से देखती है। बन्ने स्त्रीओ छे एक बीजाने आश्चर्यथी जुए छे। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझसे इसको उठाने से रोका क्यों था? आ धागो एटले के रक्षाबंधन ल्यो अने मने ए कहो कि तमे मने आ रक्षाबंधन उठाववा माटे रोक्यो हतो केम? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। आ रक्षाबंधन नाम छे अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, જ્યારે આ બાળકનું નામકરણની વિધિ થઈ રહી હતી, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। महात्मा मरीचिનું જે બાળક છે કશ્યપ, એનો પુત્ર છે કશ્યપ, ત્યારે એણે धागो આપ્યો હતો। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। આનો એક ગુણ છે કે ધરતી ઉપર જ્યારે આ જે
ધાગો પડે એટલે કે રક્ષાબંધન પડે તો એના બાળકના માતા પિતા સિવાય બીજું કોઈ ઉઠાવી શકે નહીં, દુષ્યંત. ઓર જો કોઈ ઉઠા લે તો ક્યાં, અને જો બીજું કોઈ ઉઠાવે તો पहली तपस्विनी. तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है અને તો તરત એને સાપ બની અને ડસે છે. दुष्यंत. तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है, તમે ક્યારે આવું બનેલું જોયું છે? પહેલી તપસ્વીની. अनेक बार, घनी बार. दुष्यंत प्रसन्न होकर. तो अब मेरा मनोरथ हुआ हुआ तो કહે છે કે મારો મનોરથ છે તે પૂર્ણ થાય છે. મેં ક્यों આનંદ ન મનાવું, હું શા માટે આનંદ ન મનાવું? બાલક કો ગોદ में ले लेता है, અને બાળકને પોતાના ખોળાની અંદર લઈ લે છે અને પડદા ગીરતા હૈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠ છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આ પાઠના શબ્દાર્થ તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાના છે, મુહાવરા પણ પાકી નોટની અંદર લખવાના છે, અને આ પ્રશ્નો છે એ તમારે પણ પાકી નોટની અંદર ઉતારવાના રહેશે. ધન્યવાદ.